ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़रीर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हूं और इंतहाई अहम केस की समाअत आज हुई है। 9 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। बड़ी जल्दी से आपको सम अप कर दें कि इस समाअत में क्या कुछ होता रहा है। और फिर हमारे साथ राजा साहब मौजूद हैं। राजा आमिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तजियाकार और आपको पता है वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनसे जानेंगे, इनसे तजिया लेंगे इनका। पहले हम सर राजा साहब वेरी क्विकली बता दें नाज़रीन को हुआ क्या है। आज अदालत में बेसिकली वो जो 3 सवालात सुमोटो में उठाए हुए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, एक तो आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं। अगर वो इंतखाबात नहीं होते तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। आज चीफ जस्टिस ने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए कि हमारी जिम्मेदारी है आइन पर अमल दरामद कराना, और अगर आइन पर अमल दरामद नहीं होता तो कोई बहुत बहुत गैर मामूली हालात होंगे जिसमें आइन पर अमल दरामद ना हो पाए। अदरवाइज हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। एक और नुकता जो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उठाया वो ये, उन्होंने कहा कि ये देखना है कि हमने जो असम्बली डिसॉल्व की है क्या ये आइन के तहत हुई है, क्योंकि 5 साल का मैंडेट लेके असम्बली आती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट नुकता जो इस समाअत में हमें सुनने को मिला वो चीफ जस्टिस के हवाले से था कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और एडवोकेट जनरल समेत इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। बज़ाहिर जो अब आप देख रहे हैं कि समाअत में नोटिस हुए हैं सिर्फ, और नोटिस के बाद 4 लीगल पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे डिबेट होनी है। वो लीगल पॉइंट्स की बात मैं इन्हीं से करूंगा क्योंकि आज की समाअत में अदालत का जो अगर रुख का तयन करें तो अदालत इस तरफ थोड़ी हमें नजर आती है कि अदालत चाह रही है कि आइन के दायरे कार में रहते हुए जो काम होना है वो हो। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम आइन से इनहराफ नहीं कर सकते। देखिए, अगर मेरे नजदीक अगर आइन का दायरा कार आप समझते हैं तो वो ये है कि पार्लिमानी हुकूमत। पार्लिमानी हुकूमत मीन्स के अवाम की हुकूमत। अवाम की हुकूमत का मतलब है कि जी एक असम्बली आती है, अरकान को इलेक्ट करती है, उनको इख्तियार देती है, और जब वो असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, वजीर आला जिसको आईन पाकिस्तान जो सा है वो रेजोल्यूशन क्या इख्तियार देता है, वो भी अवामी समझा जाता है कि अवाम के कहने पे उन्होंने ये डिसॉल्व किया है। तो फिर उसके बाद आईन पाकिस्तान कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो 90 दिन पे इलेक्शंस होने हैं उसमें जो डेट है इलेक्शन की वो असल क्वेश्चन है कि वो देने का मजाज कौन है। क्या वो गवर्नर देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा, या इस पे जो अभी इशू चल रहा है। अच्छा राय साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की डेट अनाउंस की। जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन जो है 57 जो कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है लेकिन विद कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन नहीं हुई है लेकिन सदर ने अनाउंस कर दिया है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? देखिए, कंसल्टेशन मीन्स कि आप किसी को इनवाइट करें, किसी को कहें कि जी आप आ जाइए, हमने ये करना है। तो जहां तक मुझे इल्म है कि प्रेसिडेंट साहब ने लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत जो उनकी अथॉरिटी है उसी को मानने से इनकार कर दिया। तो कंसल्टेशन का प्रोसेस तो हो गया, लेकिन जो इशू है वो ये है कि क्या, जैसे कि हुकूमत कह रही है कि सदर साहब नेशनल असेंबली का तो कर सकते हैं, सूबाई असेंबली के नहीं कर सकते। तो यही मेन कंट्रोवर्सी है जिसको अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। और इसमें जो पिवटल पॉइंट है वो ये है कि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा है कि 90 डेज के अंदर करना है। और जो मुख्तलिफ इश्यूज और भी खड़े हो रहे हैं कि जी क्या असेंबली डिसॉल्व दुरुस्त हुई थी, क्या असेंबली को रेजोल्यूशन का इख्तियार वजीर आला को था, ये उसके साथ जो उनसे हैं बेसिक जो हमारा इशू है उससे हट के इशू है। और अगर इस तरफ चल पड़ा तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और फिर 90 डेज में इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आई थिंक फोकस यही होगा बेंच का कि जी वो अथॉरिटी जो सी है उसको डिटरमिन कर लें जिसने डेट देना है, और फिर वो अथॉरिटी जब डिटरमिन होगी तारीख दे दे और खत्म। चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए, वी आर हेयर टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड until some remarkable things happen, मुझे नहीं समझ, वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमें डिले की तरफ जाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी रिमार्केबल चीज होगी, क्या ऐसे अनहोनी हालात होंगे जिसके बाद हम कहें कि यार अब जो है जस्टिफाइड इलेक्शन डिले होना? देखिए, वो जो रिमार्केबल जो से हैं हालात वो आइन के अंदर ही मौजूद हैं, आर्टिकल 232 में मौजूद है
کہ کوئی وار لائک سچویشن اگر ملک میں خدا نخواستہ ہو جاتی ہے کہ جس میں الیکشن ممکن ہی نہیں، تو اس کی طرف اگر حکومت کوئی ایسی سچویشن لے کے آتی ہے کہ جناب یہ وجوہات ہیں کہ جس پہ الیکشن نہیں ہو سکتے، پھر تو ایک آئینی پروویژن موجود ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب پیسے نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، یہ ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان ایکسیپشنل نہیں ہیں، تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ بات وہی آ رہی ہے دوبارہ سے کہ جی الیکشنز تو ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ اگر لمیٹڈ رہتی ہے اور فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی الیکشن میں تاریخ دینا کس کا کام ہے، وہ یہ ڈٹرمن کر کے کہیں جناب اے یا بی آپ نے تاریخ دینی ہے، آئین کہتا ہے 90 دن میں ہو، آپ مہربانی کر کے تاریخ دے دیجئے۔ اس سے ادھر ادھر اگر کیسز جو پی ڈی ایم کی حکومت میں سمجھتا ہوں کوشش کرے گی کہ اس کو طول دے، یہاں لے جائے، لیفٹ لے جائے، رائٹ لے جائے، تو اس سے بچنا ہے۔ اور اب سپریم کورٹ ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ فائنینس کے حوالے سے ہے، اس پہ 10-12 ارب 15 ارب یا 22 ارب، پہلے الیکشن کمیشن نے 22 ارب کی فگر دی تھی، تو خرچہ تو آنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس خرچے کے حوالے سے، چونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال جیسی ہے، عدالت کو آگاہ کیا جاتا ہے، کتنا کنونسنگ آرگیومنٹ ہوگا وہ؟ ایبسلوٹلی کوئی وہ آرگیومنٹ نہیں ہوگا۔ فائنانسز آپ نے اپنے ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے میکسیمم کیا کرنا پڑے گا؟ فورن ٹرپس کم کرنے پڑیں گے، وہ 85 کی کیبنٹ کو آپ 12 پہ لے آئے، اور اس قسم کی چیزیں کریں۔ ادروائز یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا کہ بجٹ کا کوئی ایشو ہے اور الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ الٹیمیٹلی تو پھر کہہ دیں عوام کو کہ جی آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، آپ چاہتے ہیں پارلیمانی سسٹم ہو، تو پھر آپ پیسے بھی آپ ہی دیں الیکشن کروانے کے۔ تو یہ کوئی میرے نزدیک آرگیومنٹ نہیں ہے فائنانسز۔ آخری سوال کریں گے اور اس سے آپ سے اجازت لیں گے، مجھے سر یہ بتائیں کہ بار کونسلز بھی اس میں اب چونکہ ان کو نوٹسز ہو گیا، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نوٹسز ہو گئے ہیں، اور چیف سیکرٹریز کو بھی نوٹسز ہو گئے ہیں، اس پورے لا پوائنٹس کو ود ان ڈیوریشن ڈیسائیڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ٹائم کنسٹرینٹ ہے، اس لیے چیف جسٹس بھی بڑے کنسرن ہیں اس حوالے سے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ڈیسیژن کو، اپنی جو آپ کی ایکسپیرینس ہے، اپنا جو عدالتی تجربہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کس نتیجے پہ آئے گی؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں، آج اعجاز الحسن صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور بلکہ انہوں نے جسٹس منیب نے کہا یہ کہ جی اگر اتنی سیاسی پارٹیوں کو لانا ہے تو پی ڈی ایم تو خود ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، 13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان کا کوئی ایک نمائندہ کر دے۔ لیکن اگر وہ انڈیویجلی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اور ان تمام فریقین کو ڈیٹیل میں سننا شروع کریں گے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ 90 دن کا جو ٹارگٹ ہے یہ اچیو ہو۔ تو ممکنہ طور پہ پھر اس میں 10 15 20 دن آگے بڑھا دیے جائیں۔ لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے سچویشن ابھی پہلی سماعت کے بعد ہمیں یہی لگ رہی ہے کہ ٹائم پہ ہی عدالت چاہتی ہے، ٹائم پہ ہی۔ آبویسلی عدالت ٹائم پہ